Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke, kali ini saya akan bikin tutorial lagi ya guys, edit foto di LIGHTROOM. Sebelum masuk ke tutorialnya, kalian subscribe dulu ya guys. Oke, kita langsung aja masuk ke tutorialnya ya guys. Kalian pilih ini untuk yang di luar ruangan ya guys. Foto pertama kalian atur pencahayaan supaya foto ya guys. Untuk di kontras kalian atur ke min 72, turunin 72 ya guys. Lalu untuk highlight nya kalian atur ke turunin ke 32 ya guys. Setelah itu untuk bayangan kalian naikkan ke 100 ya guys. Lalu untuk warna putih kalian turunin ke 50. Yang hitam kalian turunin ke 62 ya guys. Lalu kalian masuk ke bagian kurva. Kurvanya kalian turunin yang atas ya guys. Seperti itu ya guys. Selesai. Lalu kalian masuk ke bagian warna ya guys. Nah, untuk temperaturnya kalian turunin naikin ke 10 ya guys. Untuk coraknya kalian naikin ke 6. Setelah itu untuk vibrate-nya kalian naikin ke 26 ya guys. Lalu untuk kejenuhannya kalian naikin ke 28 ya. Setelah itu kalian masuk ke bagian komprenya. Nah, untuk yang warna merah untuk warnanya kalian atur ke 6 ya, turunin ke 6 ya. Untuk kejenuhannya kalian turunin ke 12. Untuk luminasinya kalian naikin ke 12 tuh. Untuk yang warna oranye warnanya kalian turunin ke 4 ya guys. Kejenuhannya kalian turunin ke 28. Untuk luminasinya kalian naikin 12 ya guys, 12. Nah, untuk warna kuning warnanya kalian ubah ke turunin ke 96 ya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. From town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.